Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Dewi Rukmana. You can call me Miss Dewi. And then I am your English teacher now. So, today is our first meeting. Are you ready to study now? Okay, let's go. This is our first meeting, and our chapter or our first chapter is Hi, how are you? And then what we will learn today? Today we will learn about greeting, asking one's condition, parting or leave taking. Do you know greeting? Ada yang tahu apa itu greeting? And asking one's condition, and what is parting? Nah, so greeting adalah sapaan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, orang yang sudah kita kenal atau orang yang belum kita kenal, you may say greeting atau menyapa ya. Kemudian yang kedua is asking one's condition. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menanyakan keadaan seseorang atau menanyakan keadaan orang lain. Kemudian yang ketiga, we will study about parting or leave taking. It's about what is parting? Ketika kita mau mengucapkan selamat tinggal atau kita mau pergi berpamitan sama seseorang setelah bertemu. Nah, this is leave taking, okay? And then in greeting first, ya, so many, banyak sekali contoh-contoh greeting yang bisa kalian gunakan dan mungkin sering kalian gunakan juga. Today ada beberapa contoh greeting yang sudah Miss tuliskan di sini. Yang pertama ada Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Ini hanya beberapa contoh dan masih banyak lagi greeting yang lain. How to respond atau bagaimana cara kalian merespon ketika kalian disapa dengan sapaan-sapaan seperti ini. Ketika kalian disapa hi, you may give the response hi. When someone say you hello, you may say hello. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, and you may say good evening. Okay, remember, there is some notes. Ada beberapa catatan untuk greeting ya. Greeting itu when you say good morning, itu maksudnya adalah since wake up, ketika kalian bangun in the morning until have lunch, sampai jam makan siang atau sekitar kalau orang Indonesia biasanya jam 12 siang ya. Jadi kalian masih bisa bilang good morning when have lunch ya, sampai makan siang kalian masih bisa say good morning. And then you may say good afternoon, itu adalah ketika lebih dari jam 12 siang sampai 6 sore. Kenapa 6 sore? Patokannya adalah ketika matahari mulai tenggelam. So you may say good afternoon di waktu tersebut. The next one, good evening. Good evening itu dilakukan atau dinyatakan atau diucapkan pada sore hari sampai malam hari. Yes, good. The next one, asking one's condition, menanyakan kondisi seseorang atau kabar seseorang. Ya, you may say, how are you? What's up? How's life? How's it's going? How is everything? And what's new? The response is, I'm great, thanks. Fine, thanks. Very well. Not too bad. Just so-so. Nothing much or not too much. Yes. Ini beberapa respon yang bisa kalian gunakan ketika ada teman kalian atau orang lain bertanya condition atau keadaan kalian, menanyakan kabar. Intinya artinya sama, menanyakan kabar ya. The next one,
is leave taking, atau kita mengucapkan salam perpisahan, atau ketika kita mau berpamitan pulang dengan teman kita, you may say some expression here like see you, good night, nice or glad to meet you, atau bisa juga diganti dengan nice or glad to see you, bisa ya. I'll talk to you later, be careful, bye bye. And you may give the response is see you, good night, nice or glad to see you or to meet you, boleh. Sure, see you later, sure, you too. And then bye bye. Yes. Okay, now here is a short dialogue. I want you to read the dialogue here. Ini simple dialogue, hanya 3 baris, dan I want you to read it ya. Contohnya Miss contohkan dulu sebelumnya. Contohnya seperti ini. Hi, how are you, Bona? Hi, Jane. I'm fine, thank you. How are you doing? Just fine, thanks. Okay, it's so easy, I think. Have you any questions? Okay, now I have a duty, or Miss akan kasih kalian tugas. Tugas yang pertama adalah Miss mau kalian silahkan baca dialog ini antara Jane dan Bona. Silahkan kalian boleh berdialog dengan orang yang ada di sekitar kalian, boleh minta bantuan kakak, adik, ayah, bunda, atau siapapun yang ada di rumah. Silahkan kalian praktikkan dialog ini, kemudian rekam pembacaan dialog kalian di voice note, kemudian kirim rekamannya via link yang ada di bawah ini. Oke? Nanti Miss share linknya. Oke? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh nanya langsung via WhatsApp atau via wali kelasnya. Oke? Thank you for today. Now see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.